ठीक है आपको कौन नहीं कर टेंशन मैं भूल हुई है আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰ যোগেদি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ বিশেষকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আজি শুভক্ষণত এটি বিশেষ এটি উদ্দেশ্যৰে আমি আপোনালোকলৈ এটি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেয়ে হৈছে প্ৰাক্তন আমলা গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সৌজন্যত আৰু সমূহ ধনশাৰী আদিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আগন্তুক 15 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ যি নেকি যোৱা 2022 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত আদিবাসীসকলৰ যি ঐতিহাসিক এক শান্তি চুক্তি হৈছিল আৰু উক্ত শান্তি চুক্তি দিৱসক দ্বিতীয় সংখ্যক হিচাপে আমি ধনশাৰীবাসী ৰাইজে পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি এটি আয়োজন চলাইছোঁ আৰু সেয়েহে উদযাপন সমিতিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু সেই উদযাপন সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে আমি এই কাৰ্যসূচী আগন্তুক দিনত আমি সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ধনশাৰীবাসী ৰাইজক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু লগতে আজি আমি ধন্যবাদ নিজকে ধন্য মানিছোঁ আমাৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ গোটৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগত আমাৰ ছাত্ৰ গোটৰ বিশেষ ব্যক্তিসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমাৰ অস্থায়ী যি কাৰ্যালয় AWDCৰ কাৰ্যালয়ত আমি তেখেতসকলক পাই আমি ধন্য মানিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগতে আগন্তুক দিনত সেই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে এটি বিশেষ আলোচনা সভা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ সেয়েহে শেষ মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ সকলোকে আহ্বান জনাই আমি এই বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ গোলাঘাট जिला समिति के सौजन्य में और समूह धनशारी आदिवासी राज के सहयोग में द्वितीय संख्यक शांति चुक्ति दिवस जी उद्यापन कार्य मनस्थकाई ही उद्यापन समिति के सभापति बाते से मैं सब धनशारीबासी समूह आदिवासी राज के मर्दी से जोहार जाना था और उक्त दिना हमारे के आदिवासी के अंतर्गत सब समाज के सम्मानीय सभापति सम्पादक और विषय के मर्दी से अनुरोध जाना था जाते दले बले आई के ऐतिहासिक आदिवासी चुक्ति दिवसता जाते उलह मालरे सब मिल के उद्यापन प्राक्तन আমলা गोलाघाट जिला समिति के सौजन्य ने जे आदिवासी शांति चुक्ति दिवस उद्यापन कार्य लगी आयोजन करा हुआ है सुरपथर रामधेनु मुकली मंच में जितना धनशारी आदिवासी राइज के सबके हमारे उद्यापन समिति दिखे से सबके निमंत्रण करा थे और आसरा करा थे वो 15 सितंबर तारीख है दिन के जे कार्यसूची में सबके निमंत्रण करा थे आह्वान करा थे आसरा करा थे जाते सबे दले बले ओलाई के आवाएं और हुंदिया राइट के जे सांस्कृतिक हुंदिया हमरे के वहाँ लेवल जा है गण्य मान्य हमरे के हेल्पी जियार लकड़ा दा आते है और उकर संग में उकर जितना भी लोकल हमरे के सिंगर हैं उमन के भी हमने मंचो देवे के लगिन ले ही तो आसरा करा थी सबके हमने निमंत्रण करा थे उतना टाइप सबके मौजूद से जो